Hi guys! Good afternoon po sa inyong lahat. So ayan, nagluluto ng maraming pagkain si mama kasi pupunta dito yung sister-in-law ko. Di ba nag-renovate sila sa apartment nila sa Bucharest, tapos ihahatid nila yung mga abubot nila sa bahay para ilagay doon sa kabilang bahay. Daan na rin sila dito sa bahay. Ito yung mga food na niluluto ng aking biyanan. Kakain na rin sila. So, ayan yung sabaw. Sabaw. Mga Romanian, kapag taglamig dito sa Romania, mahilig yan magluto si Biana ng mga sabaw. Baliktad pala yung t-shirt ko, guys. So, ayan, nagluto din si mama ng Tachinta Kumere. Ayan naman si Katyusha. Hello, ate. Hello. At syempre, ayan, meron na naman tayong tutupiin mamaya. Dami, ay, walang katapusang pilonon. Ito yung weather sa labas. Malamig, tapos muulan din siya kanina. Sobrang lungkot tingnan yung labas. Hi, my love! Hello. How is your day? Nice. Finally, wala na akong tupiin. Tinapos ko na. Siyempre, meron na naman tayong labhonon. Ganon talaga eh. Tapos maya-maya, nandito na rin yung sister-in-law ko. Di, Tifat. I'm so excited to see Tita. You excited? Na. Excited oh. Si Edie na makita yung tita niya. Alas 3:56 na, mag alas 4 na pala. Ngayon yung ginawa ko sa buhok ng Katyusha. Ganyan yan sila guys pag lumarating yung tita na ba. Kalpliki, naging dagan. Guys, subscribe if Tita will not find out. Buhana, pamangga dyan. Sobrang laki na yung tiyan ng sister-in-law ko kasi nga, mga anak na siya, siguro mga Christmas, mga ganyan. Sa hindi pa pala nakakaalam, lalaki pala yung anak ng aking sister-in-law. Matatawa ka na lang talaga sa mga batang to. Wala ka, Ana. Unde s-au Vezi că ceva la pian. Ai o bultă, mame! Eu de Tita am un pian. Tito! Katyusha, you forgot to kiss your tita, Katyusha. Tita! Dă-te. Tito! Dă-te! Uite, asta e pentru tine, e capa cu 3 eggs. Yay! Așa, asta e pentru Edi. Animale, da, animale. De să nu-i mai avut, ai avut, da? La fel? L-ai mai avut la fel? Da, eu nu știu. Asta e pentru tine. Katyusha, nu, e pentru Katyusha. Tu, asta e a ta de coloratul de What you want to say, Katyusha? Mulțumesc, Tita! chestii. Ia cânte-l lui Titu, cânte-l și tu. Da, ia uite Katyusha, e o poveste frumoasă de Crăciun, dar să-ți-l citești neapărat. Da. Acum prăjituri la bucătărie. Pitumit. Am mai avut. Și unde e? E de la tine. Tu de la mine? Hindi talaga uuwi yung sister-in-law ko dito na walang mga pasalubong sa aking mga anak. Napaka-grateful ko talaga sa aking mga in-laws.
Kain mo na sila, no? Kay nagutom yung sister-in-law, hindi pa daw sila kumain. Ganito talaga yan si Katusha pag pupunta yung sister-in-law ko dito. Matagal din yung sister-in-law ko makabisita dito ba? Kaya yung mga anak ko, panay pasikat. And may nagtanong pala kung sinong panganay, si sister-in-law ba at saka si Habis. Yung sister-in-law ko yung panganay, guys. Si Habi yung bunso. Dalawa lang kasi sila. Nakain ko na rin si Edie. Dito kami kasi nga doon sa kusina. Hindi na kami magkasya doon. Yan yung bubuuhin ni Edie. Tapos meron na siyang nabuo. O yan o. Galing naman ang Edie na yan. Siya lang yung bumuo. Hi, di na. Ayan na guys, prepare na yung sister-in-law ko ng mga damit Uite tu de jos. for Bibi. Asta vezi, astea se recomandă. The God. Vezi, Oana? Așa. Ninang ni sister-in-law yung nagbigay niyan. Si mama lang bumili. Gift from Godmother. Ayan. No! Asha! Cu asta trebuie. Asha! E foarte mic. Pe beluș. Sobrang liit. Uite-l pe Edi. Deci mă ajută pe mine Edi. Ia uite, ia. Edi, vii la mine la București să mă ajuți? Vin? Da, te vou. Vin să mă ajut? Vine să mă ajute. Edie, îmi place. Bibi. Și eu vreau să vin cu Edi. Mi-a plăcut mie. Să mă ajut. Așa. Uite. Hai că... Ia uite. Hai că e bună. Bune. Două. De la Ayan guys. seaua fundă. De la fundă. Hai că mai avem aici. Și da puțin exercițiu de la... Și tu cât ai de voie? Da, frumos. Păi la unde mai e? Avem. Hai să mergem. Dar cu fie Hai, Dita. la ce drag asta. Ce? Așa ne-a... Curios yung biyanan ko guys. Stai cu tita acolo, e pe fotoliu. E bă, aici. Asta e. Di, be careful. Adi, aproape de să sune pe cine. Hai. Uwi na sila sister-in-law. Gabi na. E târziu. Pa, tita! Dito na kami sa labas. Uy, doon na pantalon. Saan yung tawa na? May Christmas light na sa labas. In my foot. Alea sunt niște... Katyusha, are you excited to your cousin? But it will be not committed here that we have my piano. It's okay, Katyusha. It's okay, because I'll buy another. Ganito talaga kami pag may mga bisita. Hinahatid namin sila sa gate ba? Tsaka kami papasok ng bahay pag nakaalis na sila. Yan, ganyan sila si Habi. Si Papa, Hai să iau leagănul ăla. Pug! Pug! Să vină Pug! mai înapoi cu tine. We will meet Tita in Bucharest. Pupunta din kami sa Bucharest kapag manganak si sister-in-law. Jude! It's very cold. So cold. You like winter? I really like. Tingnan nyo yung Christmas light sa street. Ramdam na din namin yung lamig. Guys, bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to follow and subscribe the Petri family. We love you all.